Di ba dol sa tinuod dol, pag mahal kay nimo isa ka tawo dol. Nagi kay time siya nga mo chat niya, pre siyang uyab dol. Paman siya gitagag time dol, pila na makadlaw wa pay time. Mo good morning siya dol, maabdang pagtunga sa adlaw bago pa mo chat og good morning. Ah. Mo na diaron. Ako sa una, si karon. Nago uyab gapasan lagi kog tubo, lagi. Uyab na ko si Milaysa diha, magwan. Sus, gapasan kog tubo pero gatchat ko gabidyo ko la. Wala mo diha. Uy, lamot ka din pa ka. Yang hilak deh, hilak. Dong na, luto. Luto sa ko. I love you. Di ba doy tinuod na doy no? Kanang hula na time imong uyab ay napaglaom kung siya pa ba ana. Kung ikaw pa ba ikaw yung gihigugma or nana ba siya gihigugma nga lain nga dili na siya makaramdam nimo. Aray, palipas oras ka lang. Aray.